Hey, 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 hey! Yan kami karon, naon. So, mo na ang masudan, chop suey. Sa Balangban. Kauban sa tisuy. Mo na mo ang best couple for the night. Ayaw, okay. Pertahon juga sa abad natin. Yak. Mga ladies, Masyada kiba o Spice Girls. Bajo? Wow! Ano mo ko na umulong. Bro din nalibat ko dito sa flash mo kuan ba? Oo. No? No, murag ko. Yeah, let's pray. Wait, magawa pa sa atong mga modelos. Yes, musigsig luwi rin yun ang ganaw. Magawa pa sa mga modelas. Kisay gwapa. Mga modelas. Luis. Basig si Luis. Luis rin. Number 1 sa listahan si Luis rin. Ikaw day. Ikaw day. Couple na ba to? Gidawat na yan. Reveal na. Mga modelas. Okay. Okay, let's pray. Puna Jong. Ang pojong. Jong. Sige, Jong. Ko. Oh, Jong. sige, Jong. Thank you Lord for this night for the fellowship of the extended young professional. And thank you for the one who's going to pay this food. For the one who prepares food. Thank you for nourishment and for the grace as we're about to partake this we ask in Jesus' name. Amen. Kamu na isi mo bayad ni? Ha? Eating time. Usap dito pag-uro na to sa Plaza Margarita. Nagwayaran.